अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इकोनॉमी इन फोकस और मैं हूं शाजिया खान। नाज़रीन, दुनिया के मुआशी सुपर पावर शहरों का अगर जायज़ा लिया जाए तो ना वहाँ पर मुआशी इस्तेकाम तो हमें नज़र आता है, मगर साथ साथ सियासी इस्तेकाम और जो म्यारे ज़िंदगी है वो हमें बेमिसाल नज़र आती है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा और दुनिया का छठा बड़ा शहर कराची, जो कि मुआशी हब भी है, यहाँ बेमिसाल बेतहाशा जो है मसाइल की अमाजगा बन चुका है। यहाँ सीवरेज के इशूज़ हैं, यहाँ लॉ एंड ऑर्डर के इशूज़ हैं, सफाई सुथराई है, इलेक्ट्रिक का मसला है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, यहाँ पर पीने का साफ पानी तक फराहम नहीं है। इन तमाम इश्यूज़ को बदकिस्मती से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसको 13 साल से ज़ायद इक़्तिदार का हिस्सा मिला, इसको एड्रेस नहीं कर सकी। और शायद यही वजह है कि 2018 में हमने देखा कि कराची की नुमाइंदगी जो थी वो पीटीआई हुक्मरान जमात के हिस्से में आई और कराची के लिए उसका दर्द महसूस करते हुए वफाक की जानिब से कुछ पैकेजेस का ऐलान भी किया गया, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर तरक्याती कामों का ऐलान किया गया, कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान की भी बात की गई, मगर इन तमाम चीज़ों को हमने अमली तौर पर सुस्त रवि का शिकार देखा। साथ साथ बात करेंगे कि सिंध हुकूमत जो क्लेम करती है कि 1100 पैकेज जो वफाक अनाउंस कर चुका है उसका बड़ा हिस्सा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दिया है, तो फिर वो बड़ा हिस्सा कहाँ है? कराची के में हमें वो लगा हुआ क्यों नजर नहीं आता? आज हम बात करेंगे कराची ताजिर इत्तेहाद के हवाले से कि उनको क्या क्या मसाइल हैं, क्योंकि ताजिर जो है वो कराची की मईशत में कलीदी किरदार अदा करते हैं, उनके क्या कंसर्न है उस पर भी बात करेंगे। मेरे साथ एक बड़ा अच्छा पैनल मौजूद है स्टूडियो में। तारुफ करा दूं, आफ्ताब सिद्दीकी साहब किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है, कराची में पीटीआई के बहुत बड़े नुमाइंदगी कर रहे हैं, मरकजी रहनुमा है MNA। हम्माद पूनावाला हमारे साथ मौजूद है, प्रेसिडेंट कराची ताजिर इत्तेहाद। और हमारे साथ एक सीनियर सहाफ़ी मौजूद है जिन्हें सभी जानते होंगे, हमारे साथ मौजूद है इस वक्त अमीन यूसुफ साहब। बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी हम नुमाइंदगी ले गए, हमारे साथ सेनेटर शहादत अवान साहब भी मौजूद होंगे। सबसे पहले आपसे आगाज़ इसलिए करना चाहूँगी सर, क्योंकि आप इस वक्त रिप्रेजेंट कर रहे हैं PTI को। कराची की तरक्की के लिए जो जारी मंसूबे हैं उसके हवाले से बड़े सवालात उठाए जाते हैं कि वफाक ने अनाउंस तो किया मगर उस तरह अमली तौर पे हमें नजर नहीं आया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शायद सबसे पहले तो ये इस्टेब्लिश होना चाहिए कि जो वफाक ने अनाउंस किया वो तो एक अलग बात है। लास्ट 14 ईयर से पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है। 18 अमेंडमेंट्स के बाद सूबे की जिम्मेदारी किसकी है? ज़ाहिर है सूबाई गवर्नमेंट की होती है, और ये तीसरा टर्म है इनका। और इस तीसरे टर्म के बाद भी आज आप सूरत हाल देखें कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन देखें, कल अथर मतीन साहब का मर्डर हुआ, इससे पहले और हुआ, मुस्तकिल ये सूरत हाल है। ये तो कराची शहर की, इसके अलावा इंटीरियर में जो सूरत हाल है वो तो बहुत ही ख़राब सूरत हाल है। वफाक ने जो प्रोजेक्ट अनाउंस किए है, देखें वफाक जो कलेक्शन करती है वो NFC के थ्रू वो सूबों को दे दिया जाता है। वफाक के बाद जो टोटल कलेक्शन होता है 58.5% जो है वो सूबों को दिया जाता है। उस 58.5 का 24.5% जो है सूबे सिंध को मिलता है, तो टोटल कलेक्शन का 15% सूबे सिंध को मिलता है। कराची वाइड शहर है जिसको वफाक हमेशा फंडिंग करता है, इसके अलावा पाकिस्तान में कोई शहर नहीं मिलेगा। और PFC अवार्ड जो होता है, जो प्रोविंशियल अवार्ड होता है, वो आज तक किसी सूबे ने नहीं दिया और सूबे सिंध ने खास तौर से नहीं किया। इसकी वजह से आप देखें कि आपका बल्दियाती निज़ाम पैरालाइज हुआ है क्योंकि उनको फंड्स नहीं मिलते। आपका सूबाई निज़ाम जो है वो कंप्रोमाइज़ हुआ है। तमाम इदारे आपके पॉलिटिसाइज हो चुके हैं। और जहाँ वफाक ने अभी तक जो कराची के लिए किया है, जो 1100 अरब की बात हो रही है, उसमें से 750 अरब वफाक ने देना था 5 प्रोजेक्ट की मद में। पहला था आपके नालों की सफाई और रिहेबिलिटेशन उनकी और सड़कें बनाना, उसके लिए, और जो लोगों को शिफ्ट करना 35 अरब रुपये वफाक दे चुका है और वहाँ पे ये काम शुरू हो गया है। महमूदाबाद नाले का इफ्तिताह हो गया और इस बारिशों से पहले गुज्जर नाला और औरंगी टाउन नाला वो भी, उस पर भी काम हो गया। उसके अलावा ग्रीन लाइन के ऊपर माशाल्लाह आप देखें कि 35 से 40 हज़ार अफराद डेली ट्रैवल कर रहे हैं। और कराची में पहली दफ़ा कोई लाइन आई है वो वफाक की वजह से आई है, और उसमें जो बसेस आई हैं। दूसरी तरफ 14 साल में हम देखें तो पीपल्स पार्टी ने एक बस भी कराची को नहीं दी, तो फतन एक दे देते, वो भी कसम खाने को भी नहीं दी। तीसरा जो मंसूबा था वो हमने 6 फ्लाईओवर जो है नॉर्थ नाज़ावात में बनाए, उसके साथ औरंगी नस्टा रोड, मंगोपीर रोड, साइट में मुख्तलिफ रोड्स बना रहे हैं जो फेडरल काम कर रही है। और KCR का इफ्तिताह हो चुका है और KCR का प्रैक्टिकली काम भी शुरू हो गया गुलिस्तान जौहर वगैरह में। K4 का मंसूबा,
جو 15 سال کی محنت کے بعد پیپلز پارٹی کی وہ شیلف ہو گیا. آپ کو یاد ہوگا جب میرے الیکشن میں یہ بات کرتا تھا, آپ نے بھی پروگرام کیا تھا اس وقت, کہ یہ ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ یہ شیلف ہوگا, وہ ایسے ہی ہوا کیونکہ ٹیکنیکلی وہ فیزیبل ہی نہیں تھا, اور اس میں 12.5 ارب روپے فیڈرل گورنمنٹ نے دیے تھے جو بالکل مٹی ہو گئے. اب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے, خان صاحب نے اس کو ٹیک اپ کیا, اور الحمدللہ اس کے لیے انٹرنیشنل کنسلٹنٹ ہائر کیا گیا, وابڈا کو دیا گیا. اگلے 1-2 مہینے میں اس کا افتتاح ہونے جا رہا ہے, اور جو ہماری کمٹمنٹ ہے اسد عمر صاحب کی کہ انشاءاللہ 2023 اکتوبر تک جو کراچی کو پانی دے دیا جائے گا 265 MGD. اب مسئلہ ہے کہ تو پانی کی لائن لا کے تو ہم ڈال دیں گے, 126 ارب روپے کا پروجیکٹ ہے. اس کے آگے آگمنٹیشن, پمپنگ اسٹیشن اور پاور اسٹیشن, یہ صوبہ سندھ کی ذمہ داری ہے. ابھی تک اس کے اوپر کام نہیں شروع ہوا. کہنے کا مقصد ہے کہ جو فیڈرل کی رسپانسبلٹی اس پہ کام ہو رہے ہیں, اور صوبائی اسمبلی نے, جو صوبائی گورنمنٹ نے ایک بھی پروجیکٹ بتا دیں جو کیے ہوں. آج آپ کا پولیٹیکل ایڈمنسٹریٹر کراچی میں ہے, کراچی کی صورتحال دیکھ لیں, کون سی سڑک ہے جو وہاں یہاں پہ جو ہے نا صحیح ہے. تاجر برادری سے یہ ریپرزنٹیشن موجود ہے, یہ بھی بتائیں گے کہ ان کے کیا حالات ہیں. کووڈ میں سندھ گورنمنٹ نے ایکسپلائٹ کیا, شروع میں بڑا واہ واہ ہوئی, مگر 15-20 دن 1 مہینے کے بعد ہی پتہ چل گیا کہ یہ اکانومی کو پیرالائز کرنا چاہتے ہیں. پیرالائز ہوگی, پاکستان کی اکانومی بیٹھے گی, اور اس کے بعد جو ہے نا سب بدنامی پی ٹی آئی کو آ جائے گی. الحمدللہ عمران خان صاحب نے ایک بہترین فارمولہ دیا اسمارٹ لاک ڈاؤن کا, اور یہی وجہ ہے کہ آج پوری دنیا میں اس کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے. اور پاکستان دنیا میں 30 نمبر پہ, اور ہم سے پہلے جو ہیں ڈینمارک اور نیوزی لینڈ جو 1 کروڑ کی آبادی ہے. تو یہ جو کام ہو رہے ہیں کراچی میں, اس کے علاوہ 9 ارب 90 کروڑ روپے سے میونسپل لیول کے کام کیے گئے جو ایم این ایس کے تھرو ہوئے. اور اب جو ہے تقریباً 21 ارب روپے سے مزید کام ہونے جا رہے ہیں. پہلی دفعہ گلیوں میں, جو آپ کی گلیاں ہماری گلیاں ہیں, مختلف گلیوں میں سیوریج کا کام, پیور کا, کارپیٹنگ کا, پانی کی لائنوں کا, اس قسم کے یہ کام ہو رہے ہیں جو پچھلے 14 سال میں نہیں ہوئے. اور پھر سونے پہ سہاگا یہ کہ کالا قانون نافذ کر دیا انہوں نے, جس کو پھر وہ سپریم کورٹ اور تمام پولیٹیکل پارٹیز نے مل کے جدوجہد کی. ٹھیک ہے امین صاحب, کراچی معاشی ہب ہے مگر یکسر نظر انداز رہا. آج سے نہیں, میرا خیال ہے 20 سال تو ہو گئے اس بات کو. آپ کو کہاں لگتا ہے وجہ کیا ہے کہ کیوں صوبائی حکومت اقتدار میں رہتی ہوئی جبکہ ان کو کسی طرح کی کوئی سیاسی مداخلت نہیں ملی, پھر بھی وہ پرفارم نہیں کر سکی؟ بہت شکریہ شادیہ. آفتاب صاحب نے بہت اچھی باتیں کی ہیں. مطلب یہ کہ ہمیں یہ کہنے میں بہت اچھا لگتا ہے کہ کراچی معاشی ہب ہے, معاشی انجن ہے, ملک کو چلا رہا ہے. تو ملک کو کہاں چلا رہا ہے؟ وہ صرف پیسہ دے رہا ہے, اس کو کیا مل رہا ہے؟ اس انجن بغیر پیٹرول کے, بغیر ڈیزل کے, بغیر کوئلے کے کوئی ریلوے کا انجن چل سکتا ہے؟ نہیں چل سکتا. ہم صرف باتیں کر رہے ہیں, ہماری ول نہیں ہے کرنے کی. دیکھیں آپ 2 چیزوں کو دیکھیں, 1947 سے 77 کا اور 77 سے آن ورڈ, اس وقت کی ترقی دیکھیں اور آج کی ترقی دیکھیں, آپ کو زمین آسمان کا فرق پڑے گا. اس کا جی ڈی پی اس وقت کا دیکھیں, اس وقت کا گروتھ ریٹ دیکھیں اور آج کا ہم دیکھیں, اس وقت کے بے روزگاری کی شرح دیکھیں اور آج کی دیکھیں, ہم کہاں کھڑے. بہت سی چیزیں ہیں, دیکھیں صرف فیگر پہ نہ جائیں کہ جی اتنے بلین یہ ہو گئے, اتنے بلین یہ ہو گئے, اتنے بلین یہ ہو گئے. عملی کام کیا ہے؟ میں ایک سڑک پہ چلتا ہوں, آپ سڑک پہ چلتی ہیں, آفتاب صاحب چلتے ہیں, پورنا صاحب چلتے ہیں, وہاں کیا نظر آ رہا ہے؟ ایک عام پبلک کو کیا نظر آ رہا ہے؟ ان کو کیا مل رہا ہے؟ ان کو نہ پینے کا پانی ملا. ابھی K4 کا ذکر کیا آفتاب نے. K4 25 ارب روپے کا منصوبہ تھا شروع میں, اب 150 ارب روپے کا ہو گیا. کون ذمہ دار ہے اس کا؟ پانی تو نہیں ملا. ایک آپ کو یاد ہوگا کہ واٹر کمیشن بنا تھا, واٹر کمیشن بنا تھا, اس نے 2-2.5 سال تک کام کیا. میرے گھر تو 1 لیٹر بھی صاف پانی نہیں آتا پینے, میں نہیں پی نہیں سکتا اس پانی کو. تو اس کا کیا کروں گا اس کمیشن کا؟ بات یہ ہے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں, ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس کام کا سلسلہ کیا ہوگا. پہلے آپ کو یاد ہوگا یہ ایم این اے ہے ماشاءاللہ, 5 سال کا ایک پروگرام بنتا تھا, 5 ایئر پلان بنتا تھا پاکستان میں. اب تو 5 ایئر کیا 5 منتھ پلان بھی نہیں بنتا ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. ایک پلاننگ کے تحت ول نہیں ہے, ہم کرنا نہیں چاہتے. گرین لائن کی بات کی آفتاب صاحب نے, گرین لائن کتنے عرصہ لگا؟ ایک طویل عرصہ لگا. K4 کے اندر الائنمنٹ کا مسئلہ تھا, اس کو دے دیا اٹھا کے جی کہ آسمانی سے لے کے اس کو دے دیا آپ نے نیسپاک کو. نیسپاک نے کون سا ڈیزائن, اس نے کہا ٹھیک ہے ڈیزائن.
ہم وہاں کیا کرتے ہیں جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ سڑک بننے والی ہے, یہاں سے کوئی کام ہونے والا ہے, یا ہم کوئی ترقیاتی کام کی طرف جا رہے ہیں, تو ہم مطلب گوٹ بنا دیتے ہیں, وہاں قبضے ہو جاتے ہیں, وہاں یا تو قبرستان بن جاتے ہیں یا چھوٹے 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 گوٹ بن جاتے ہیں. اس کی وجہ ہوتی ہے کہ یہ پھر کہتے ہیں کہ جس کو خالی کراؤ تو پیسے دو, شفٹنگ کرو تو پیسے دو. سب کچھ ہو سکتا ہے. ابھی اپنے ورلڈ بینک کا پروجیکٹ کے کلک, اس کے تحت کراچی کے اندر کام ہو رہا ہے. کہاں ہو رہا ہے؟ ہاکس بے کے اندر تھوڑا بہت کام ہوا ہے, باقی تو نظر نہیں آ رہا. امین صاحب آپ دیکھیں کہ جس شہر کا ماسٹر پلان نہیں ہے, سر ماسٹر پلان تو اب بن گیا نا, اب تو نہیں کمپیوٹرائز بھی ہو گیا نا سر, اب آ گیا, قبضے کا بنا ہوا ہے. اب آ گیا تھوڑا سا. دیکھیں آپ یہ دیکھیں, ہم بات تو کرتے ہیں, ہم نے 2-3 جگہ تو گرا دی, ہم نے بہت سی غیر قانونی چیزوں کو کہہ کے عمارتوں کو گرا دیا. اس شہر کے اندر کتنی کچی آبادیاں آپ کو پتا ہے شہر کے اندر؟ مافیا بنا ہوا ہے نا. مگر کیوں ہے؟ کیوں؟ دیکھیں میں بتا رہا ہوں کیوں ہے سر, کیوں ہے؟ کیوں ہے سیاسی مفاد کے لیے نا. نہیں, اس کے کئی دیکھیں اکنامک, آپ اکنامک کی بات کرتی ہیں نا, تو یہ سب سے بڑا اکنامک سیٹ بیک ہے. جب ہم ان چیزوں کو نہیں لیں گے, ہمیں وہاں پہ بجلی بھی موجود ہے, وہاں پانی بھی موجود ہے, وہاں پہ گیس بھی موجود ہے, سب کچھ ہے. کس نے دی؟ وہ تو ہماری اکاؤنٹ میں نہیں آ رہا ہے. لیکن میرے گھر پہ جو بجلی آ رہی ہے اس میں فیول ایڈیشن چارجز بھی لگ رہا ہے, وہ جو بجلی چوری ہو رہی ہے اس کے پیسے لگ کے بھی آ رہے ہیں, اس کے سب کچھ آ رہے ہیں. تو اکنامکلی اگر ہم دیکھیں تو ہمیں بہت سی چیزیں دیکھنی پڑے گی. بہت اصل بات یہ کہ کراچی, یہاں ٹرام بھی چلتی تھی, بہت اچھا سسٹم تھا, KCR بھی چلتی تھی, ہم خود بیٹھے ہیں, ٹھیک ہے. اس شہر کے اندر KTC جو کہلاتی تھی, کراچی ٹرانسپورٹ کارپوریشن, اس کے تحت چلتی تھی. KTC کی بسوں میں نا بارات جاتی تھی. مجھے یاد ہے میرے بھائی کی بارات جو ہے KTC میں ہم لے کے گئے تھے. نہیں چاہتے, اس سے بڑھ کر میں بتا رہا ہوں, اس شہر کے اندر ڈبل ڈیکر چلتی تھی, یہاں نہیں. حیدرآباد کے اندر ڈبل ڈیکر بسیں چلتی تھی. تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ تو دیکھیں, یہ آپ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ہم اس وقت تک آگے نہیں بڑھ سکتے, ترقی نہیں کر سکتے جب تک ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ جو ہم نے کیا اس کا ذمہ دار کون ہے. ان کو کٹہرے میں لائیں گے, ان کو سزا نہیں. صاحب یہ بتا دیجئے, آپ تو ماشاءاللہ جرنلسٹ ہیں, نسلہ ٹاور پہ کس کو سزا ملی؟ سر وہ رو رہے ہیں بیچارے, وہ رو رہے ہیں. ہمیں گرانے سے کا مسئلہ نہیں ہے. جن لوگوں نے, سر ایک سیکنڈ, جن لوگوں نے اپروول دی, چاہے وہ PCSC سوسائٹیز کے ہوں, چاہے کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے ہوں, یا SBC کے ہوں, کوئی بھی ادارہ کس کو سزا ملی ہے؟ اس کے میں بتا رہا ہوں, وہ سندھی مسلم کا حصہ ہے, اور سندھی مسلم نے 40 سال کے بعد اب انتخابات ہونے جا رہے ہیں اس سوسائٹی میں. دیکھیں بہت سی چیزیں ہیں. آپ بتاؤ, بات یہ ہے کہ ہمیں نہ صرف وفاق اور سندھ کی لڑائی جو ہے نا, صوبوں کی لڑائی, اس سے باہر نکلنا ہوگا. ہمیں اپنی ترقی کی طرف جانا ہوگا. ہمیں مشترکہ طور پر مل کر صوبے کی لڑائی تو آج کہہ سکتے ہیں نا کہ PTI اور پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ 5 سال پہلے دونوں اس کا جواب تو ہم لیں گے. پاکستان پیپلز پارٹی کے نمائندے ہمارے ساتھ ہوں گے. حماد صاحب, اب ہم بات کر لیتے ہیں تاجر برادری کی. شہر کی ترقی اور خوشحالی میں بڑا اہم کردار ہوتا ہے ان کا. آپ لوگوں کو جو کاروباری تحفظات ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں, لیکن جو آپ لوگ کے اپنے مسائل ہیں وہ کیا ہیں, تھوڑا شارٹ میں بتائیے. دیکھیں ہمارے مسئلے مسائل تو بہت سارے ہیں, اور آفتاب بھائی نے جو باتیں کی میں سیکنڈ کرتا ہوں ان باتوں سے. امین بھائی نے جو بھی آخر میں بات کی, جو کراچی کو اس کا حق جو کراچی مانگتا ہے, کراچی کے لوگ جو حق مانگتے ہیں, بیسک چیزیں مانگتے ہیں, ہم یہ ہماری مارکیٹس میں وزٹ بھی کرتے رہتے ہیں ہمارے ساتھ آفتاب بھائی, اور ہماری جو جائز چیزیں ہوتی ہیں اس پہ یہ کوشش بھی کرتے ہیں اور کام بھی کروا کے دیے ہیں انہوں نے ماضی میں ہمیں. میں صرف ایک سوال پوچھوں گا, آفتاب بھائی کا جو ہے وہ کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ کام ہے. جب بھی کوئی پروجیکٹ بناتے ہیں تو لوگوں سے ایک مینٹیننس لیتے ہیں, تو جب اس کو سروس دیتے ہیں تو لوگ مینٹیننس شوق سے دیتے ہیں. انفارچونیٹلی ہمارے لوگوں سے ٹیکسز مانگے جاتے ہیں لیکن بدلے میں ان کو کچھ بھی نہیں دیا جاتا, اور تاجر برادری کا ایک تکیہ کلام ہے اپنی مدد آپ کے تحت جو ہم کام کرواتے ہیں, چاہے وہ سندھ گورنمنٹ ہو چاہے وہ وفاق ہو. ہم جب بھی جاتے ہیں وفاق میں MP MNS جو ہمارے پاس ہمارے علاقوں میں پاکستان تحریک انصاف کے, تو وہ کہتے ہیں یہ پیپلز پارٹی کا کام ہے, اور پیپلز پارٹی والوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں یہ تحریک انصاف کا کام ہے. تو ہمارا آدھا دن جو ہے نا وہ اسی جنگ میں نکل جاتا ہے کہ ہم جائیں کس کے پاس. آخرکار جا کے جو ہے ہم جو کام خود کروا سکتے ہیں وہ خود کام کرواتے ہیں. پھر تاجر برادری کو ٹیکس چور کہا جاتا ہے, ہراسمنٹ کی جاتی ہے, پوائنٹ آف سیل کے نام پہ لوگوں کو جو ہے وہ پریشان کیا جاتا ہے. پوائنٹ آف سیل کا ایک قانون لے کر آ گئے, مجھے اس سے اعتراض نہیں ہے, لیکن یہ بتائیں کہ یہ خود مارکیٹوں میں گھومیں, ان کو پتہ ہے 80% لوگ جو اولڈ سٹی ایریا کے اندر ہیں, لوگوں کے پاس تو اکاؤنٹنٹ ہی نہیں ہے, وہ کیسے چیزوں کو چلائیں گے. تو لوگوں کو ایسی چیزیں لگا دی جاتی ہیں, ایسے فیصلے
کیے جاتے ہیں کہ سمجھ نہیں آتے. امپورٹرز کے لیے اور مینوفیکچررز کے لیے لگائیں, ٹیکسز بڑھائیں, تاکہ وہ پیچھے بھی آتا ہے اس کو جو بھی ان کو ٹیکسز لینے اس کو بڑھا کر لگائیں, تاکہ چھوٹے تاجروں کو جو بڑھنا ہے وہ قیمت اس کی بڑھے. لیکن جو چھوٹے تاجروں کو اس طریقے سے پریشان کیا جا رہا ہے وہ میرا خیال ہے پریکٹیکل نہیں ہے. اور پوائنٹ آف سیل کے نام پہ لوکل باڈی کے ٹیکسز جو لگا رہے ہیں اور ایف آئی آر کاٹ رہے ہیں سندھ گورنمنٹ والے, تاجر برادری پہلے ہی پریشان ہے اور زیادہ پریشان ہو گئی. انہی چیزوں کی وجہ سے بے روزگاری بڑھ رہی ہے, اسٹریٹ کرائم بڑھتا جا رہا ہے, اور پھر ہم کہتے ہیں کہ اسٹریٹ کرائم جو ہے وہ کیسے بڑھ رہا ہے. تو جب بے روزگاری ہوگی تو کیسے نہیں بڑھے گا. بالکل, جرائم جو ہے وہ غربت سے جنم لیتے ہیں آفتاب صاحب, اور معاشی پالیسی ہر ملک کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے, جو کہ صرف 3-4 سالوں میں نہیں بنتی, اس کے لیے ایک طویل عرصہ درکار ہوتا ہے, 30-40 سالوں میں. 1979 میں چائنا نے جو ایک معاشی پالیسی بنائی, اب تک اس کو فالو کیا جا رہا ہے, اور 80 کے بعد ہم نے دیکھا کہ چائنا اس طرح بوجھ کر گیا. اب مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ امین صاحب نے تو کہا کہ ول نہیں ہے, تو عمران خان صاحب کی تو ول ہے کرنے کے لیے, پورے پاکستان کو تبدیلی کی بات کی اور عوام بھی ساتھ رہی. ان کو کہاں ریزسٹ ملتا ہے؟ مطلب اگر وہ وفاق میں انٹروین کرتی ہے صوبے میں تو وہ 18ویں ترمیم پہ شب خون مارنے کی باتیں دہرائی جاتی ہیں. تو کس طرح اس مسئلے کا حل نکالا جائے گا؟ آپ لوگوں نے کراچی ٹرانسفارمیشن پلان کے لیے سی ایم سندھ سے بھی بات کی تھی, اس وقت بیانات تو بہت نظر آتے ہیں, مگر اندر کیا چل رہا ہوتا ہے ذرا اس کو بھی تو بتائیں. دیکھیں, معاشی جرائم جو ہیں اس حد تک تو میں مان سکتا ہوں کہ سویلائز کنٹریز میں تو ٹھیک ہے, اگر کہیں اکانومی خراب ہوتی ہے تو وہاں پہ یہ چیز ہو سکتی ہے. آپ ہمارے کنٹری میں جب ہمارا لیڈر, جب ہمارے حکمران دن رات کرپشن کر رہے ہوں گے, چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو چاہے نون لیگ ہو, ٹاپ ٹو باٹم, تو نیچے کا آدمی بھی یہ سوچتا ہے کہ میں بھی کچھ کر لوں گا تو کیا فرق پڑے گا. یہ سائیکی ہے انسان کی. جب وہ ٹرکل ڈاؤن ہوتی ہے نا ہر چیز, اچھے ٹاپ سے چلتی ہے. جب ٹاپ میں آپ کی مینجمنٹ یا ٹاپ لیڈرشپ ایماندار ہوگی تو وہ ٹرکل ڈاؤن ہوگی. ایسا نہیں ہوگا کہ کرپشن ختم ہو جائے گی, وہ ٹرکل ڈاؤن ہوگی, کم ہو جائے گی. تو یہ ایک آپ اس بات کو بھی نوٹ کریں, سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہمارے حساب کا حکمران جو ہے وہ کرپشن کے میں نہائے میں پوری طرح. آپ دیکھ لیں کہ کس طرح جو نا ان کے کیسز نکلنا ایک کے بعد ایک, اور خالی یہ نہیں, بڑے نہیں, ان کے چھوٹے بھی. آپ کوئی درزی, کوئی فالودے والا, کوئی چپراسی, اربوں روپے نکل رہا ہے. اس ملک کی اکانومی خراب کیسے ہوئی؟ ہم نے اتنا لون لیا کیا, کہاں لے کے کہاں خرچ کیا. آپ نے جو موٹر ویز بنائی وہ ڈبل ریٹس پہ بنا دی. آپ کے لاہور کی جو میٹرو بنی ہے وہ سب سے مہنگی ترین بنی ہے. اس کے اگینسٹ اگر آپ کراچی دیکھیں اور دوسری دیکھیں جو ہم بنا رہے ہیں, جو مراد سعید کو ابھی وہ اعزاز دیا گیا, اس کے ریزن یہ ہے کہ 10 سال 8 سال پہلے جو روڈز کی کاسٹ تھی, میں تو کیونکہ کنسٹرکشن سے تعلق ہے, وہ آج 50% پہ وہی کام ہو رہا ہے. تو اگر ہم نے کرپشن کو کنٹرول نہیں کیا, نمبر 1, تو اس ملک یہ ملک آگے نہیں چل سکتا. دوسرا, اس ملک کے ہر آدمی نے جس کی انکم ہے اس کو ٹیکس دینا پڑے گا. ٹھیک ہے, انکم 22 کروڑ کی آبادی, 28 لاکھ رجسٹرڈ, 8 لاکھ زیرو فائل کرتے ہیں, 20 لاکھ لوگوں کے ٹیکس کے اوپر یہ ملک کیسے چل سکتا ہے؟ آپ کا جب بجٹ اناؤنس ہوتا ہے 3,500 سے 5,000 ارب روپے کے لاس کے ساتھ ہوتا ہے. دنیا میں مہنگائی بڑھتی ہے, پیٹرول مہنگا ہوتا ہے, جو آئٹم جو امپورٹ ہوتے ہیں وہ اگر باہر سے ہی خریدے جاتے ہیں نا, مہنگے ہوں گے تو مہنگے ہوں گے. اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ تمام ادارے اپنے امپلائیز کی سیلریز بڑھائیں. اب فیڈرل میں بھی بڑھا رہے ہیں, ہم نے خود بڑھائی ہے, کچھ اے آر وائی نے بڑھائی ہے, سرین ایئر نے بڑھائی ہے, اس طرح کے کچھ لوگوں نے بڑھائی ہیں. وہ کرنا پڑے گا. مہنگائی کو دیکھیں, ایک صوبائی لیول پہ اور فیڈرل لیول پہ, تو دونوں لیول پہ مہنگائی کو کنٹرول کرنا پڑے گا. صوبائی لیول پہ کمشنر کیا کام کر رہے ہیں؟ پہلے ہمارے جب ہم بچے ہوتے تھے, جوان ہوتے تھے, اس وقت ڈی سی, اے سی, ان کا کنٹرول ہوتے تھے. آج کوئی کنٹرول نہیں ہے, سارے ادارے پولیٹیسائز ہو گئے. آپ ابھی جرائم کی بات کر رہے ہیں, کراچی کی پولیس کی حالت تو دیکھ لیں, غیر مقامی, ٹوٹل غیر مقامی. اس کا کیا انٹرسٹ ہوگا میرے محلے میں آ کے کام کرنا ہے یا آپ کے محلے میں آ کے وہ آتے ہیں؟ میرا ہجرت یہ بزرٹا لائن, وہاں پہ عمر فاروق کالونی ہے, وہاں ایک 18 سال کی معصوم بچی تھی انویلڈ, پولیس والے نے اس کے ساتھ زیادتی کی, وہ پیگننٹ ہو گئی. پھر میں نے ڈی آئی جی سے بات کی, اس نے کہا جی آپ پولیس کو بھی بدنام کریں. میں کہا یہ تو ہو رہا ہے, ادھر کہیں آپ کے پولیس والے ڈاکے ڈال رہے ہیں, کہ چوریاں کر رہے ہیں, کرائم میں ملوث ہیں, اس لیے پولیس کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. کون پوچھے گا؟ پولیٹیسائز ہو گئی ساری. پرچی پہ ان کی امپلائمنٹ ہوتی ہے, پرچی پہ ٹرانسفر ہوتا ہے, پرچی پہ پروموشن ہوتی ہے, پرچی پہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے. اب جب پرچی پہ ہوتا ہے تو وہ پرچیاں جو ہے نا وہ کام کرتی ہیں آخر میں. تو یہ سسٹم جو ہے نا ٹوٹل کولیپس ہو گیا ہے. اس سسٹم کو اب پھر ہمیں دیکھنا ہے کہ ہماری
एफिशिएंसी को भी देखना जुडिशरी की ठीक है। इन तमाम सवालात जो हमने उठाए हैं उसका जवाब देने के लिए इस वक्त हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर शहादत अवान साहब ने ज्वाइन कर लिया है। बहुत शुक्रिया सर आपका। सर हम बात करें कराची के हवाले से, कराची को हम मुआशी हब, शहर हब और पता नहीं रीढ़ की हड्डी क्या क्या खिताबात से नवाज चुके हैं, मगर मसला यहाँ क्या है कि ये 13-14 साल हो गए आप लोगों को बरसर इख्तिदार आए हुए, कराची मजीद बद से बदतर और मसालिस्तान बनता जा रहा है। सर देखें, बात ये है कि हमारे पास सूबे की गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट हमारे पास नहीं है, और ये जो है वफाकी हुकूमत की पोर्ट है, कैपिटल जो है फेडरल गवर्नमेंट का है। तो खाली इसके लिए आप जो मुरद इल्ज़ाम सूबाई गवर्नमेंट को मत ठहराएं। आप ये भी तो देखें कि फेडरल गवर्नमेंट जिसकी यहाँ पे पोर्ट्स हैं, उसने उस हवाले से आपने कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो डिस्चार्ज की है। बाकी रह गया जहाँ तक कराची का मसला, तो मैं समझता हूँ कि ओवरऑल अगर आप देखें पाकिस्तान की आबादी को 8वां हिस्सा जो है वो कराची है, और उसके बाद जो क्राइम रेट की आप बात 2 मिनट पहले कर रहे थे कि यहाँ का क्रिमिनल भी जो है वो गैर मकामी, पुलिस भी गैर मकामी। तो मेरा कहना ये है कि क्रिमिनल भी पाकिस्तानी और पुलिस भी पाकिस्तानी। तो देखें, बात ये हमें लिसानियत के ऊपर किसी किस्म की को बात नहीं करनी चाहिए। पाकिस्तान में हर शख्स को रोजगार की आज़ादी है, मूवमेंट की आज़ादी है, और सिंध वो सूबा है कि जिसने हर एक को सीने लगाया। खा वो पाकिस्तान जब बना उस वक्त के मुहाजिरीन आए हों, या उसके बाद फाटा के लोग जो हैं दहशतगर्दी से जान बचाकर पाकिस्तान आए हों, या बाकी सूबों के लोग जो हैं रोजगार के लिए कराची आए हों। तो मैं ये समझता हूँ कि कराची पाकिस्तान को सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करके देता है। सुई गैस पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जो पैसे हैं वो कराची में लग क्यों नहीं रहे? सवाल यहाँ हम ये उठा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, बड़ा आपने अच्छा सवाल किया है। शायद आपको ये मालूम नहीं कि वो पैसे जो है वो वफाक को जाते हैं। सिंध गवर्नमेंट कलेक्ट नहीं करती है, वो फेडरल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। और NFC अवार्ड में जो हमारा हिस्सा है, यहाँ से पैसे कलेक्ट करने के बाद वो पैसे सूबों में बांटते हैं। और हमारे तो 2 दिन पहले भी आपने देखा होगा कि जो सिंध का हिस्सा था उसमें से उन्होंने 32 अरब रुपए जो है उसकी कटौती करके वो रख दी, जो कि हमारी 1 महीने की तनख्वाह भी 40 अरब से ज्यादा है। तो मेरा कहना यह है कि इसके लिए किसी एक सूबाई गवर्नमेंट को मुरद इल्ज़ाम नहीं कह रहे हैं। सर मैं आपकी बात को कट करके एक बात ऐड करना चाहती हूँ, फिर मैं आफ्ताब साहब से इसका जवाब लूंगी क्यों वफाक ने जो है वो इस तरह सलूक कर रहा है कराची के साथ। सर आप लोगों को 13-14 साल हो गए ना इक़्तिदार में आए हुए, आप लोगों की फेडरल, सर मेरी बात, सर शहादत साहब, आप लोग फेडरल गवर्नमेंट में भी रहे, आप लोग सूबाई हुकूमत में 1 दिहाई से ज्यादा हैं। सवाल यहाँ पर ये बनता है सर आप लोगों का कि आप लोग ज्यादा जिम्मेदार रहे हैं। चले PTI को मान लिया, अभी हम उनसे जवाब भी ले लेते हैं, उनको तो आए हुए भी 3.5-4 साल हुए, आप लोग को 14 साल हुए। सर सवाल यहाँ आप लोग से ज्यादा बनता है। नहीं, आपका कहना बिल्कुल बजा है, लेकिन 3.5 साल को आप कुछ नहीं समझती। जिन लोगों ने कराची तो तबाही नहीं हुई ना कराची में। देखें बात ये मैडम, लगता है आप भी इस्लामाबाद, अरे नहीं सर, अच्छा सर ऐसा नहीं करे, नहीं शहादत साहब ये देखें इस तरह बात नहीं करें। मैं तो सिर्फ सवाल, मैं आवाम की नुमाइंदगी कर रही हूँ, मैं आवाम का सवाल पूछ रही हूँ बहैसियत कराचीस्ट। मैं आपसे ये सवाल पूछ रही हूँ कि 14 साल में मुझे क्यों पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं मिल सकी? 14 साल में मुझे एक तफरीही मकाम अच्छा बता दें, आप कोई डेवलपमेंट बता दें, आप इंफ्रास्ट्रक्चर का ये हाल है। अब आप लॉ एंड ऑर्डर की हालत देख लें। सर हमारा कल एक सहाफी डकैती के दौरान वो बेचारा शहीद हो गए, तो सिर्फ एक वो नहीं है, कितने हैं? मेरा 11,000 वारदातें हुई है 1.5 माह में। सर आप क्या बात कर रहे हैं? लॉ एंड ऑर्डर किसके हाथ में है? 18वीं तरमीम के बाद आप लोग के हाथ में, और आप मुझे कह रहे हैं कि मैं PTI को प्रेजेंट कर रही हूं। नहीं है मैडम, आपकी बात मैं बिल्कुल गौर सुन रहा हूँ। खाली हमारे हाथ में नहीं है, 18वीं तरमीम में तमाम सूबे जो है ना, तमाम सूबों के हाथ में है। इस वक्त आप देख लें फेडरल कैपिटल जो है वहाँ पे पुलिस वाले मारे जा रहे हैं, वहाँ पे जो उसके सेक्टर्स हैं इस्लामाबाद के, वहाँ दिन दहाड़े वहाँ डकैती रबरीज हो रही हैं। आप जो लाहौर का देख लें, वहाँ बच्चों के साथ क्या ज्यादतियां हो रही हैं, मदरसों में वहाँ पे क्या कुछ। देखें ओवरऑल आप मुल्क की बात करें, मैं समझता हूँ आप कहते हो कुछ नजर नहीं आता। कराची में आप देख लें, हेल्थ के हिसाब से, एजुकेशन के हिसाब से कराची जो है, आपने जो वफाक के हवाले से सवालात उठाए, आफ्ताब साहब जवाब दे। सर आप क्या जवाब दें? 14 साल इन्हें हो गए,
5 साल इनकी फेडरल में भी गवर्नमेंट थी और यहाँ सूबे में भी गवर्नमेंट थी। उसके बाद नून लीग आई, वो इनके दोस्त भाई पेट फाड़ देंगे, सब कुछ कर देंगे, और आज जो है ना गले मिलके बैठे हुए हैं। पीएफसी अवार्ड के थ्रू और एनएफसी अवार्ड के थ्रू जो पैसा कराची को आता है, सिंध को आता है, कराची का उसका हिस्सा क्यों नहीं देते? नंबर 1। नंबर 2, जो सिंध रेवेन्यू बोर्ड कलेक्शन करती है 95% कराची से होता है। कराची की आबादी जो डिक्लेयर की गई सेंसस में वो 16 मिलियन की, टोटल आबादी 42 या 45 मिलियन की सिंध की है। ठीक है, उस रेशियो से भी अगर आप दें तो क्या सिंध में कोई कारोबार नहीं होता कि 5% रेवेन्यू जमा होता है पूरे सिंध से? कराची को हटा दें, क्या वहाँ रेस्टोरेंट नहीं है, वहाँ पे क्लिनिक्स नहीं है, वहाँ इंडस्ट्री नहीं है, वहाँ एग्रीकल्चर नहीं है? क्या मसला है कि 5% क्यों रेवेन्यू वहां से होता है, 95% कराची देता है? अब 95% जब कराची देता है तो कराची को उसका हक तो दें, फेडरल तो दे रही है 32 अरब की। देखें एक चीज समझ लें सेनेटर साहब भी, कि ये परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूट होती है। अगर हमने कहा कि 5,000 अरब रुपए कलेक्ट करेंगे, उसका 58.5 सूबे और 24.5 सिंध को मिलेगा। तो अगर 48 हुआ तो कम मिलेगा, 5 से ज्यादा हुआ तो ज्यादा मिलेगा, इस दफा ज्यादा हो रहा तो ज्यादा मिलेगा। ये कहना, ये एक पॉलिटिकल इंस्टेंट बनाना कि भाई हमें 32 अरब कम मिले, भाई जो कलेक्शन होगी उसके हिसाब से। कोई गवर्नमेंट, किसी भी पार्टी की गवर्नमेंट सूबों को कम पैसे नहीं दे सकती जो उसकी कलेक्शन होती है। तो मुझे तो सिर्फ इसका जवाब दें कि आपने कराची बल्दियात को, म्यूनिसिपैलिटी को कितने पैसे दिए और क्यों नहीं दिए, इख्तियारात आपने क्यों उनके सलब किए। दूसरा ये कि सिंध से आप कलेक्शन क्यों नहीं करते? कलेक्शन आप बदीन में, ठट्टा, सजावल, हैदराबाद, मीरपुर, नवाबशाह, लाड़काना, गोटकी, गम्बट, सब ये है ना, वहां पे भी जो बिजनेस होता है वहां से रेवेन्यू क्यों नहीं कलेक्ट होता? ठीक है, शादा साहब आपको भी शामिल गुफ्तगू करेंगे जी। बिल्कुल, मैंने अपने भाई की बात सुनी। बिल्कुल इन्होंने बजा तौर पे कहा इनका जोर खाली सिंध पे है। इनकी गवर्नमेंट जो है केपीके में भी है, इनकी गवर्नमेंट पंजाब में भी है। ठीक है, शादा साहब आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। अमीन साहब, क्या वाकई आपको लगता है शादा साहब कह रहे हैं कि ये जो बिगाड़ है कराची में? देखें क्या चीज़ इकोनॉमिक जो कहाँ से जन्म लेती है, माइक्रो भी है मैक्रो भी है, ठीक है, कैसे जन्म ले। बात यह है कि हम इख्तियारात तो चाहते हैं, इख्तियारात आगे मुंतकिल नहीं करना चाहते। हमारा मसला ये है ऊपर से नीचे तक हम सारे इख्तियारात अपने पास रखना चाहते हैं। शादा साहब ने भी बात की है, आफ्ताब साहब ने भी बात की है। देखें एनएफसी अवार्ड तो है, वो तो हो जाता है, पीएफसी कहाँ है? पीएफसी की तहत जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कहाँ है? सिर्फ कराची नहीं, हर शहर को, लाड़काना हो, हैदराबाद हो, सक्कर हो, हर शहर को जो पीएफसी के तहत है, 14 साल से मीटिंग नहीं हुई है, तो पीएफसी कहाँ है? तो उसके तहत भी तो देखें ना। बात ये कि उसके बाद इख्तियारात हो गए, अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, अब मीटिंग हो रही है सिंध कैबिनेट की कि इसको किस तरह अमेंड किया जाए दोबारा से, उस पर देखें क्या फैसला होता है। असल मसला ये है कि जब हम बात करते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट हमें 23 अरब रुपए नहीं दे रही, कम दे रही है, ज़्यादा दे रही है, जो भी कुछ दे रही है, लेकिन आप तो अपनी बल्दिया को दे नहीं रहे। हम सिर्फ कराची की बात नहीं कर रहे, हम पूरे सिंध की बात कर रहे हैं कि भाई लोग लाड़काना में भी तो रहते हैं, सक्खर में भी रहते हैं, मीरपुर खास में, सांगड़ में, थरपारकर में भी रहते हैं। हर दूसरे दिन थरपारकर से जो खबरें आती है वो देखिए। इसमें माजरत के साथ आफ्ताब साहब के साथ 1100 अरब रुपए का पैकेज इमरान खान साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर मोअज़्ज़ज़ अनाउंस करके गए। कितने मिले अब तक? 5 से 6 अरब रुपए। नहीं सर इतने ही, सर इतने ही मिले। सर जो रिलीज हुए उसकी बात कर रहा हूँ सर। रिलीज में बता रहा हूँ ना, 35 अरब रुपए दिए गए नालों की सफाई के लिए। सर वो आप गवर्नमेंट, सर वो फेडरल इदारा काम कर रहा है सर। नहीं वो देखें, वो खर्चा तो वो प्रोजेक्ट शामिल था ना। मैं तो बात ट्रांसफॉर्मेशन का प्लान में वो प्रोजेक्ट शामिल था सर। एक है देखिए, वो आपकी बात ठीक है, मैं तो वो बात कर रहा हूँ जो असल हकीकत है। देखिए वो आपका एक इदारा है जिसको आपने दे दिया, वो जिसको भी दें, जिसको भी दें, किसी से कराएं, मगर ट्रांसफॉर्मेशन कमेटी बनाई गई जिसकी कई मीटिंगें हुई है, ठीक है सर। उसमें फेडरल के नुमाइंदे, 5 प्रोजेक्ट्स की जिम्मेदारी थी हमारी, 4 हो गए हम। सर कौन से हो गए सर? K4 कराची की। सर K4 तो अभी प्लानिंग फेज में है सर। नहीं, तो प्लानिंग में टाइम लगता है ना, ऐसा थोड़ी होगा सर। तो जो प्लानिंग पहले हुई थी कहाँ है सर? ऐसा नहीं हो सकता। 2023 तक बोला है 126 अरब का प्रोजेक्ट के 2 दिन में अनाउंस नहीं हो सकता। उसके लिए वापडा ने कंसल्टेंट हायर करके बिडिंग के लिए जा रहा है, डॉक्यूमेंट बिड के लिए जा रहा है। तो ये ऐसा नहीं, उसका पूरा सेक्रेटरीट बनता है, क्योंकि मेरी फील्ड है, मुझे मालूम है। प्राइवेट सेक्टर भी अगर कोई बिल्डिंग बनाना चाहता है, एक साल प्लानिंग। मेरी बात अगर आप सुन लेते तो आपको वजाहत की जरूरत नहीं होगी। यही मैं कह रहा हूँ
कि आपने अभी एक कंसल्टेंस फेस में, अभी आप बिडिंग में नहीं गए, जा रहा हूं मैं, कह रहा हूं जा रहे हैं ना इस सर, अभी 2 गए नहीं महीने है में मार्च में सर। बिडिंग में जा रहे बिडिंग हैं। के लिए आपको पता है कितना टाइम लगता है? आप तो माशाल्लाह तो मेरे तो कंस्ट्रक्शन field है ना, मुझे फील्ड है मालूम ना, है ना। उसके बाद जब आप स्टार्ट करेंगे, आप मुझे नहीं पता कि वापडा ने क्या डिसाइड किया। उमर साहब ने कैटेगोरिकली ये अनाउंस किया है 2023 में ये पानी हम दे देंगे। सर ये कैटेगोरिकली अनाउंसमेंट जो है ना, वो पिछले 20 साल से K4 की हम जिसने सुन किया रहे हैं। उसको पूछे ना, जिम्मेदार तो आप ये उसको बैठे पूछे ना, ना। सेनेटर शहादत साहब बैठे हैं, आप उनसे सिंध जवाब गवर्नमेंट से देना। पूछें कि वो प्रोजेक्ट क्यों फेल हुआ, ये तो बता दें। यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि क्यों हुआ। 12 अरब रुपए उस पर खर्च जी, किया, शायद सेनेटर साहब मौजूद है। 12 शायद अरब साहब रुपए उस इसका- पर खर्च किए। 12.5 मेरे भाई ने बिल्कुल बजा तौर पे ये कहा है, ये 1100 अरब रुपए जो हैं, इन्होंने सही मेरे दोस्त को याद करवाए हैं कि कितनी दफा आपने तख्तियां लगवाई, सर, कितनी मैं- दफा वो- आपने वो आप- गिरवाए, ठीक है, कहाँ पे आप वो- सुई गैस आपके पास आई। ठीक है, आप दूसरी देखिए, तरफ जा रहे जी, हैं जी। शहादत साहब, दूसरी तरफ जा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं K4 मंसूबे के, क्यों 20 साल से ये पेंडिंग में पड़ा रहा? अब गवर्नमेंट के पास इसमें जी जी बिल्कुल, मैं आपको गुजारिश ये करूंगा, इसमें फेडरल गवर्नमेंट ने अपना शेयर नहीं दिया, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर करने के बाद फेडरल साहब- गवर्नमेंट ने खाली जो है फंड रिलीज किए हैं। नहीं सर, आपको- सेनेटर नहीं साहब, सर। प्लीज मेरी बात सुनिएगा। फेडरल गवर्नमेंट और सूबाई गवर्नमेंट का 26 अरब का ये प्रोजेक्ट था, 50% फेडरल ने देना था Yes. और 50 देना था सूबाई सूबाई ने। ने। अच्छा, फेडरल गवर्नमेंट मेरी नहीं थी उस वक्त, दूसरी पार्टी की थी, उसने 12.5 अरब रुपए दिए। सिंध गवर्नमेंट ने टेढ़ी पैनी नहीं दी। ये रिकॉर्ड पे आप निकाल लाइए, आप बता दें तो मैं बिल्कुल यहाँ पे प्रोग्राम में दोबारा बैठ जाएंगे। और सिंध गवर्नमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, लैंड क्लियर करके देनी थी, डिजाइन चलिए, का। अब आगे का आप हल बताएं ना, फेडरल गवर्नमेंट में आप सिंध पे को रेम करें ना, आप बताएं आपका कौन सा प्रोजेक्ट है जिसमें सिंध को आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? आप खुद ये तो भाई मान रहे हैं ना कि सिंध से माशाल्लाह आप इतने जो है ना, इतने टैक्सेस लेके जाते हैं। फेडरल गवर्नमेंट जो है स्पोर्ट्स सिटी के लिए, इसके लिए भी कोई कंट्रीब्यूट करे। तो कर तो रही है 126 अरब रुपए का प्रोजेक्ट K4 का ये सर, फेडरल ये गवर्नमेंट बात कर रही है, सुने, ये KCR जो है फेडरल ना, गवर्नमेंट कर रही है, ग्रीनलैंड 3.5 फेडरल ने साल किया से- है। सर, अच्छा, 3.5 फ्लैट कॉरिडोर साल हम से कर रहे ये हैं। ऐलानात हम सुन रहे हैं। मैं आपको एक बात बताऊं सर, हमने तो मेरे 14 दोस्त साल ये में कुछ बात सुना। सुनेंगे कि बाद ये कम्युनिकेशन ने पाकिस्तान के अंदर, अगले दिन मैंने सेनेट में कम्युनिकेशन से पूछा कि आपने नेशनल हाईवेज या मोटरवेज कितने बनाए, तो पता ये चला वाइड सूबा है सिंध का जिसमें 9 किलोमीटर, कहीं पे 2500 किलोमीटर, कहीं पे 3000 किलोमीटर। तो भाई बात ये है कि चूंकि यहाँ पे इनकी गवर्नमेंट नहीं है, तो मियाँ वाली में तो जाके 35 अरब आपने हल्के में 23 स्कीमें दे सकते हैं, तो कराची को भी कोई स्कीम दे। सर, आपकी सेनेटर तो साहब, हुकूमत है। कम से कम कुछ आपकी नहीं है तो गवर्नमेंट- समुद्र साफ करने के लिए काम सुने, कर ले। इनकी गवर्नमेंट देखें सर, सूबे बात सिंध ये में है, लाड़काना में निकाल खाली दिया। मैं यही आपसे बात भाई, कर- सर, आप आप दूसरे बात तो सुन आप लेना, सर, आप मेरी भी इल्जाम बात लगा- आप सुन शाहिद लें। साहब, इल्जाम मेरी- उस वक्त लगाए ना, आप जब आपकी परफॉर्मेंस इल्जाम नहीं काबिले लगा रहा, मैं 27 हो। हकीकत बता आपने रहा हूं। लड़काना में सक्कर में क्या मैं काम किया है गुजारिश सर? सुने, वहाँ पे? हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया। फेडरल गवर्नमेंट ने इस सूबे को बना दिया। इस सूबे को जितना जो कुछ फेडरल गवर्नमेंट ने दिया, सोते जागते उठते बैठते हुए इन्हें सिंध के अलावा कुछ नजर नहीं आता। लेकिन जहां पे इनकी गवर्नमेंट है वहां पे आप देख लें कि वहां पे इन्होंने अच्छा, क्या चले- कर लिया। चले हम कि जरा- पीके में का नूर आलम का स्टेटमेंट चला दीजिएगा, इनको नजर आ जाएगा कि वहां पे परवेज खटक का स्टेटमेंट चला दें, इनको नजर आ जाएगा। देखिए, सर, हमें चले- लड़ाई नहीं लड़नी, सिंध को इनसे सर, कुछ हम नहीं यहाँ चाहिए। हम यहाँ पे सिर्फ- सोल्यूशन के लिए बैठे हुए ना, अब ये तो इल्जाम मेरा वही कहना है ना, मेरा कहना ये देखें। चले एक मिनट, मैं जरा, हमारे साथ हम्माद साहब भी मौजूद हैं जो कि ताजिर बरादरी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्रेसिडेंट है। सर, आप सूबाई हुकूमत की जो पॉलिसीज हैं इस हवाले से, उससे कितने मुतमईन और तहफ्फुज़ात क्या हैं? सुन लेंगे शहादत साहब अभी। देखिए, जो बात आप कर रही हैं सूबाई गवर्नमेंट की, हम बहुत सारी पॉलिसीज़ हैं उस पर। सबसे पहले तो जो आफ्ताब भाई ने बात की, जो लॉकडाउन की पॉलिसी थी, उस पर बहुत ज़्यादा अगेंस्ट गए और मुझे तो गिरफ्तार भी किया गया इसके अंदर। तो जो पॉलिसीज़ थी सिंध गवर्नमेंट की, वो लॉकडाउन के अंदर वो आपके सामने थी, फेलियर नज़र आ रहा था। बाद में आके वही चीज़ हुई, स्मार्ट लॉकडाउन पे हम गए। कंप्लीट लॉकडाउन के लिए हम चीखते रह गए, शोर करते रह गए, लेकिन किसी को समझ नहीं आया। और रही बात सिंध गवर्नमेंट की, वफाक की, हमें नहीं पता कि किसके इख्तियारात हैं। हम तो अपने मसले के लिए खड़े होते हैं, लेकिन हमें नज़र आता है कि कोई भी काम करने के लिए सिंसियर नहीं है। अभी इन्होंने एक छोटा सा प्रोजेक्ट किया है और जिस तरह से काम किया, मैं समझता हूँ पुरानी मार्केट थी, और जिन्होंने काम किया आग लगने के बाद, Cooperative market। वो वापस से उसको पहले से ज़्यादा बेहतर कर दिया। जो चीज़ के लिए विलिंग होगी तो वो चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, तो सूबाई हुकूमत ने उस वक्त आप लोगों को जल्दी वो नहीं किया था? देखिए, ताजिर तो खड़े होते हैं, आवाज़ लगाते हैं, हमें काम की ज़रूरत है, जो आके काम कर जाए। आग लगी कोऑपरेटिव मार्केट में, 500 दुकानें जल गई, ये आग नहीं बुझा सके। 50 फायर टेंडर फेडरल गवर्नमेंट ने दिए,
चलें, ये भी एक सेनेटर साहब नोट कर लें, 55 टेंडर फेडरल गवर्नमेंट ने दिए, उसका क्रू तो इनका है, म्यूनिसपैलिटी का, उसका पानी, उसका डीजल, मेंटेनेंस, वो भी नहीं थी, वो आग नहीं। आप बताएं 14 साल में कोई जैसे 1122 का पंजाब में है, ये यहाँ पे कोई रेस्क्यू जो इदारा बना सके? ये इतनी आग लग रही है, इतने हादसात हो रहे हैं, तो रेस्क्यू इदारा क्यों नहीं है? कोई वजह तो बता शाहादत देना। साहब, आप सुन रहे हैं सर? बिल्कुल और बिल्कुल, जब मैं आग लगी, आपकी बातें सुन रहा हूँ। जी कहाँ जी, थी? उन्होंने इन ताजिरों को कुछ हेल्प नहीं की बेचारों को। एडमिनिस्ट्रेशन आपकी, एग्जीक्यूशन आपकी, ये तो बड़ी बेसिक सी चीज है सर। मैं और चले हम पे तो आप इल्जाम लगा ही रहे हैं, ये ताजिर बरादरी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इनके कितने कंसर्न्स हैं सर, उसको आप लोग कब एड्रेस करेंगे? आपका कहना दोनों भाइयों का कहना बजाय है। बात ये है कि सिंध गवर्नमेंट में भाई ने 1122 की बात की, CPLC की बात नहीं की, जिसको इशरतुल इबाद साहब जो है हेड करते रहे हैं, और यहाँ पे कई दोस्त जो हैं इस हुकूमत का हिस्सा भी रहे हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि खाली सिंध के 13 साल दोस्तों को नजर आते हैं, जहाँ पे इनको 8-8 साल हो चुके हैं वो नजर नहीं आते। मैं कहता हूँ खुदारा सूबों की बात नहीं करें, पाकिस्तान की बात करें और तमाम अवाम के साथ यकसा सलूक शहर करें। कराची है, कराची अगर मुआशी तौर पे कमजोर होगा, पूरा पाकिस्तान कमजोर होगा। आपका कहना बजा है, मैं तो कहता हूँ कराची मिनी पाकिस्तान है, मिनी पाकिस्तान है, मिनी पाकिस्तान है। यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे आप देख लें कि कितनी कौमें रहती हैं, कितने मुहाजिरीन रहते हैं, कितने अफगान रहते हैं। तो सिंध को तो सलाम है, सिंध को सलाम है कि सिंध सब लोगों को पाल रहा है, सब लोगों को रोजगार दे रहा है। जी भाई, इसमें कोई शक नहीं है, पूरी दुनिया मानती है कि कराची मिनी पाकिस्तान है और रहेगा, लेकिन उस मिनी पाकिस्तान के साथ सलूक क्या हो रहा है, असल बात देखने की ये है। हमारे पास ना सड़कें हैं, ना हमारे पास पानी है पीने का, जो नलकों से सर साइट में नहीं है, कहाँ पे नहीं है? नहीं सट की नहीं, मैं पूरे शहर की बात कर रहा हूँ, पूरे सिंध की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ना हमारे पास पीने का पानी है जो नलकों से हम पी सके, ठीक है, ना हमारे पास ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ना हमारे पास सीवरेज का कोई सिस्टम है। आपने पिछले दिनों देखा जो बारिश हुई, क्या असर हुआ कराची का या पूरे सिंध का। ना हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम है जिस पे हम कह सके कि हाँ ये देखें। CPLC की आपने बात की, बहुत अच्छा इदारा, लेकिन CPLC को जो है आप 1122 एक अलग चीज़ है, वो रेस्क्यू इदारा है। CPLC रेस्क्यू इदारा नहीं है। CPLC जो अंडर दी गवर्नर हाउस काम करता है, वो स्टेटिस्टिक जो आदाद शुमार होते हैं क्राइम के या उसको जमा करके उसको आगे देना है। हमारी बात हो रही है रेस्क्यू इदारे की कि खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए। अभी हाल ही में जो बारिशें हुई थी, पूरा डिफेंस से लेके पूरा नॉर्थ कराची तक डूबा हुआ था, तो हमारे पास कोई ऐसा इदारा होना चाहिए। देखिए, तनकीद की बात नहीं है, ये बात कर रहे हैं हम कि हम किस तरह हम चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। देखिए, हम भी यहाँ ही रहते हैं, आप भी यही रहते हैं, सबको यही रहना है, हमारे बच्चों को भी यही रहना है। हमने बेसिक जो चीज़ें हैं ना, जब तक वो प्रोवाइड नहीं करेंगे, ये ना क्राइम आप कर सकेंगे, ना लोगों की गुर्बत आप कर सकेंगे, ना बेरोजगारी का खात्मा कर सकेंगे। इंडस्ट्री तब्दील हो रही है, ये आफ्ताब साहब बैठे हैं कंस्ट्रक्शन से, हमारी इंडस्ट्री बंद होकर कंस्ट्रक्शन की तरफ, स्टॉक मार्केट की तरफ पैसा जा रहा है। क्यों जा रहा है? कभी किसी ने सोचा है कि ये ऐसा कैसे हो रहा है? भाई, इंडस्ट्री आप बनाएं, आप इंडस्ट्री बनाएंगे, और इंडस्ट्रियल एरिया का क्या हाल है सर, ये भी आप दौरा कर लीजिएगा, साइट की तरफ आप दौरा कर लीजिएगा, आप कोरंगी का दौरा कर लीजिएगा, आप नॉर्थ कराची देख लीजिएगा। हॉक्स बे तो खैर अभी थोड़ा सा बेहतर हुआ है, सड़कें बनाई हैं, वो तो हम अप्रिशिएट करते हैं सिंध गवर्नमेंट को। जो चीज़ है वो मानने वाली है, लेकिन जो चीज़ नहीं है उस पर हमें तवज्जो देनी पड़ेगी सर, हमें पैसा लगाना पड़ेगा। हमारे साहब, आप बजा तौर पे सही कह रहे हैं, आप बिजनेस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अमीन साहब हैं, मुझे खुशी हो रही है। अमीन यूसुफ साहब हैं, सहाफी, उन्होंने आपसे ये सवाल किया है। अच्छा जी तो मैं जी शाहादत साहब की आवाज़ हम तक नहीं आ रही है। अच्छा हमाद साहब, आपसे सवाल ये पूछना चाह रही हूँ मैं कि ये जो अभी कोऑपरेटिव मार्केट में आग लगी थी, उस पर आप लोगों को सूबाई हुकूमत ने कंपनसेट किया? इंश्योरेंस वगैरह के हवाले से भी बातचीत हो रही थी, आफ्ताब साहब ने भी उस वक्त कहा था कि हम इसको कंपनसेट करवाएंगे। कोऑपरेटिव मार्केट में हमारे अंडर नहीं आती है, लेकिन जब ये हादसा हुआ तो हम वहाँ पहुँचे, सबसे पहले हम पहुँचे और हमने जो है वो डिमांड की कि लोगों के जो है मसले मसाइल को फ़ौरन हल किया जाए। जो एक्सपेक्टेशन थी
وہ وہاں کے دکانداروں کی بہت ہائی تھی، اور کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ وہ ہم چینل پہ نہیں ڈسکس کر سکتے، لیکن ہمیں جو ہے وہ جو پاکستان تحریک انصاف نے جس طریقے سے کام کر کے دیا ہے وہ ہماری ایکسپیکٹیشن سے بہت ہائی ہے، اور نہیں سوچا تھا کہ اس طریقے سے کام ہوگا۔ ابھی تاجروں کے ساتھ اور بھی بہت سارے مسئلے مسائل ہیں اس مارکیٹ کو لے کے، لیکن جو وفاق نے کام کرنا تھا میرے حساب سے وہ سندھ گورنمنٹ اگر وہ کام کرتی تو زیادہ اچھا لگتا۔ چلیے، اس میں سندھ گورنمنٹ نے انیشیٹ کیا ہے کمپنسیشن کے حوالے سے، اور اس میں کراچی چیمبر کی ایک کمیٹی بنی ہے جو اس پہ ریویو کر رہی ہے کہ کس کا کتنا نقصان ہوا ہے۔ اس میں کچھ کلیم آئے ہیں ان کے پاس، یہ میں بات ذمہ دار ذرائع سے جو کراچی چیمبر کے ان کی بات کروں کہ اس پہ یہ ریویو کر رہے ہیں۔ جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ جو اپنے بولٹن مارکیٹ کے پاس جو مارکیٹیں چلی تھیں ان کا جو کمپنسیشن ہوا تھا وہ بھی اس کی چیمبر کی کمیٹی تھی، اس نے مل کے کیا تھا۔ تو اس پہ بھی تھوڑا سا دیکھیں، جو چیز اپریشیبل ہے، جو اپریشیٹ کرنی چاہیے، جو بھی غلطیاں کرتے ہیں ایکچوئل کلیم کریں تو 14 نومبر کو یہ حادثہ ہوا، دسمبر جنوری فروری 3 مہینے ہو چکے ہیں۔ اس دو مہینے میں نے اور خرم شیخ زمان نے اپنے پرسنل ریسورسز سے دوستوں کے ساتھ مل کے اس 500 دکانوں کو ریہیبلیٹیٹ کر دیا، ٹھیک ہے۔ اب وہ دکانیں بن گئی، اب وہ بیچارے دکاندار مال کہاں سے ڈالیں؟ کیا میرا کام تھا یہ؟ میں آلٹرنیٹ تو نہیں ہوں کسی گورنمنٹ کا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا تو میں نے کر دیا، ہم نے مل کے پی ٹی آئی نے کر دیا، خان صاحب کی انسٹرکشن تھی، گورنر صاحب کی تھی، تو ہم نے یہ کر دیا۔ اب وہ مال کہاں سے ڈالیں گے؟ صوبائی گورنمنٹ نے 3 مہینے میں کوئی انیشیٹو نہیں لیا۔ وہ زبیر موتی والا اور کراچی چیمبرز نے پریشرائز کیا، اور جب ہم نے اس کا 29 تاریخ کو اس کا افتتاح کیا تو اس کے بعد 2 دن کے بعد یہ میٹنگ ہوئی ہے، اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم کچھ کمپنسیٹ کریں۔ بھائی کریں تو، آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ جی کیپریٹ میں جائے گا، کیپریٹ بھی ہو گئی، ہر ہفتے ہوتی ہے، یہاں جائے گا، آپ ان کو دیں جو بھی دینا۔ اگر فرض کریں انہوں نے 100 روپے مانگے، آپ 50 روپے دے دیں، 25 دے دیں، کچھ تو کہیں سے اسٹارٹ ہو۔ تو یہ تو صوبائی گورنمنٹ نے کا کام تھا ان کو، ان دکانوں کو صحیح کر کے اپنے کاروبار پہ دوبارہ لگانا۔ اب خالی یہ 500 دکانوں کا مسئلہ نہیں ہے، 500 میں 4-4 5-5 آدمی کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کے پیچھے وینڈر ہوتے ہیں، سپلائر ہوتے ہیں، ان کی فیملیز ہوتی ہیں۔ یہ 20-25 ہزار لوگوں کے روزگار کا مسئلہ تھا۔ ایک طرف کہتے ہیں روزگار کی بات کرتے ہیں، جو روزگار موجود ہے اس کو آپ سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ تو یہ سوری امین صاحب، یہ فیکچوئل پوزیشن ہے کیونکہ میں انوالو ہوں اس چیز میں، ہمارا سب کو معلوم ہے ساری۔ جو بات میرے علم میں آئی تھی وہ میں نے اس کو تھوڑا سا بتا دیا۔ جی شہادت صاحب، آپ اور کراچی چیمبر کو کریڈٹ جاتا ہے۔ شہادت صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے سر؟ اچھا، ہمارے ساتھ لائن پہ نہیں ہے موجود۔ اب کیا سلوشن امین صاحب؟ ہم ہمیشہ، پہلی دفعہ یہ پروگرام نہیں ہو رہا کراچی کے ایشوز کے اوپر، نیت کا آپ نے بتایا فقدان نہیں ہے ہمارے جو صوبائی حکومت ہے اس میں، لیکن کیا بہتر راستہ نکالا جا سکتا ہے؟ کیونکہ دن بدن جو کراچی کا حال ہو رہا ہے، جو کرائم ریشو اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے، اس کو ہی وہ کاؤنٹر نہیں کر پا رہی ہے۔ کوئی سلوشن آفتاب نہ صاحب آپ کا ہوم منسٹر ہے کراچی کا، سندھ کا، نہ فائنانس منسٹر ہے۔ آپ دیکھیں نا منسٹریز کس کے پاس ہے؟ وہ تو سی ایم کے پاس ہے۔ ایک آدمی کیا کر سکتا ہے؟ آپ کیوں نہیں ہوم منسٹر لاتے؟ کیوں نہیں فائنانس منسٹر لاتے؟ آپ سی ایم ہیں، آپ لائیں، دوسرے اور لوگوں کو لائیں، وہ نکلے تو ہوم منسٹر کا کتنا مشکل اور کتنا زبردست کام ہوتا ہے، تو یہ لائیں، نکلیں، روڈ پہ نکلیں، دیکھیں کیا۔ میں کوئی لسانیت کی پی ٹی آئی کبھی بات نہیں کرتی، پی ٹی آئی واحد جماعت ہے جو 4 صوبوں کی میں ہے اور وہاں سے جیتی ہے، مگر ہم یہ سمجھتے ہیں ساری دنیا میں ساری دنیا میں کیا ہوتا ہے، میونسپل کارپوریشن جہاں ہوتی ہے تو جو پولیس ہوتی ہے، وہ شیف جو ہوتا ہے وہ اس علاقے کا ہوتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ کرائمز کیا کر رہا ہے کیا۔ یہاں یقین کریں میرے حلقے میں جتنے تھانے، میں ابھی اس کا ایک کا نمبر لکھتا ہوں تو 2 مہینے بعد اس کو کال کرتا ہوں، پتہ چلتا ہے میں تو وہاں گلستانی جوڑ ہوں، اور 2 مہینے بعد کوئی اور چینج ہوتا ہے۔ یہ تو چھوٹے لیول پہ ایس پی دیکھ لیں، ایس ایس پی دیکھ لیں، اوپر کتنی فریکوینٹ چینجز ہو رہی ہیں، کون کنٹرول کرے گا، کیسے کرے گا؟ ساری پولیس اس میں تو چاہتے 2 بات نہیں ہے، ہم نہیں کہہ رہے، یہ تو خود پولیس افسران جو اس شہر کے وہ رہے ہیں انہوں نے خود کہا ہے کہ جی نفری بڑھانے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، ہم کرائم کم نہیں کر سکتے جب تک آپ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی پہ نہیں جائیں گے۔ پوری دنیا میں ہے، پوری دنیا میں آپ کو کہاں پولیس والا بندوق لے کے کھڑا نظر آتا ہے بتائیں، سوائے اس خطے کے۔ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، ہم کام کر سکتے ہیں، فیڈرل گورنمنٹ بھی کر سکتی ہے، سندھ گورنمنٹ بھی کر سکتی ہے، بشرطیہ ہم ایک پیش پہ آ کے صرف کراچی کی ترقی کی بات کریں۔ دیکھیں ایک بات، آپ ریسورسز دیں نا، آپ کیوں نہیں دیتے ریسورسز؟ آپ کو پرویز مشرف کا دور یاد ہے، انہوں نے گورنمنٹ بنائی تھی، لوکل گورنمنٹ، کام ہوا نا،
शहरों में काम नियतों हुआ का फुकदान है। सर, शहरों में काम हुआ, यही तो मैंने शुरू जी, कहा जी, ना कि बिल्कुल सर आपने विलिंग सही नहीं है, विलिंग से मुराद यही कि नियत नहीं है। अगर हम करना चाहें, हमने सिंध गवर्नमेंट ने तारिक रोड पे किया काम, हुआ ना, शाहरा फैसल पे काम हुआ ना, हम करना चाहें तो कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं है, लेकिन सिर्फ ये है कि हमें करना पड़ेगा, चाहे वो किसी के कहने पे को किसी का भी डंडा नहीं तो हो, अमीन साहब- हमें करना पड़ेगा। अमीन साहब, मसला तो ये होता है देखिए, कि फिर जब इलेक्शन आता है आप करीब- अगर नहीं करेंगे, हाँ। शादिया मैं आपकी बता, अगर आप नहीं करेंगे तो आप माशरे को बनाने के बजाय माशरे को मजीद बिगाड़ेंगे और वो हो रहा है। मजीद तबाही की तरफ लेके जाएंगे। वो हो रहा है देखिए, अमीन जब साहब। मेरे शहर में, मेरे मुल्क में, मेरे इलाके में पीने का पानी नहीं होगा, रोजगार नहीं होगा, तो नमाज crime activity- पढ़ने नहीं जा सकते, सीवरेज के जो सूरत बहुत हाल है। बिल्कुल। देखें उस दौर में आप बात करें ना, देखें अपने, अगर आप छोटा सा करीब बहुत दूर ना जाएं, नेमतुल्लाह खान और मुस्तफ़ा कमाल के अदवार कराची क्या काफ़ी शहरों में काम हुआ, ठीक है ना, वो तो मेयर कराची के थे, लेकिन उस दौर में कुछ काम हुआ ना। फेडरल गवर्नमेंट, मेरी दरख्वास्त है आफ्ताब साहब के थ्रू कि फेडरल गवर्नमेंट और सिंध गवर्नमेंट कम से कम एक नुक्ते, यानी कराची की तरक्की पे मीटिंग ना हो, अमली काम हो जो लोगों को नजर आए, मुझे और आपको नजर आए, वो करने। इन्होंने बहुत अच्छा काम उसमें किया, कहाँ इनिशिएटिव लिया। एक चीज, अगर मैं कोई बस लाना चाहूंगा ना, मैं यही कह रही हूं। उस रूट की परमिशन मुझे कौन देगा? एग्जैक्टली, रेजिस्ट बहुत सर, करना यही तो मैं कह अभी रहा हूँ, हमने- यही तो मैं कह रहा हूँ कि देखो ना, कराची की नहीं मिलती ना। आप हर चीज पे डिपेंडेंसी है सूबाई गवर्नमेंट की 18 अमेंडमेंट के बाद। हम देखें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसका जो राइट है, अगर म्यूनिसिपल गवर्नमेंट का, बल्दियात का जो राइट्स हैं, जो ये MQM रोती रही कि हमारे पास इख्तियार नहीं है, इख्तियार नहीं है, आज इख्तियार भी है तो फिर भी कुछ नहीं हो रहा। अब ये लगे हुए हैं आपके एडमिनिस्ट्रेटर साहब, पॉलिटिकल सर, इनके पास भी नहीं है एडमिनिस्ट्रेटर। इख्तियार। तो ऐसे फिर नहीं क्या, मिलने इसका मतलब क्या है कि आप सूबाई गवर्नमेंट पैसा देने को तैयार नहीं है, हुकूक देने को तैयार नहीं है, काला कानून लाके इन्होंने खड़ा कर दिया, ये हर चीज पे कब्जा करना चाहते हैं। और उस कब्जे के आपको मालूम है कि क्या रीजंस हैं, कि कोई भी टेढ़ी पैनी कराची को लगाने 26 अरब रुपए से कराची चलेगा। इससे ज्यादा तो आपका बांग्लादेश, ढाका का फंड है 100 अरब रुपए का, बॉम्बे का देखें तो 300 अरब रुपए का, तमाम म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन देखें हजारों अरब के उनके फंड हैं ना। यहाँ पे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन फंड जमा कर सकती है, उसके रिसोर्सेज नहीं है, उसके अलावा करप्शन बेनता है। जब तक PFC अवार्ड नहीं होगा, जैसे अभी PTI गवर्नमेंट ने पंजाब में क्या किया है कि डिस्ट्रिक्ट वाइज फंड दे रहे हैं। ये नहीं कि खाली लाहौर को लगेगा, लाहौर को लगा के तो हो गया, बाकी इलाके कमजोर रह गए। तो आप डिस्ट्रिक्ट वाइज तमाम दे। हम खाली कराची की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो सिंध की, पूरी सिंध की बात कर रहे हैं। क्या सिंध में शहद की नहरें बह रही हैं, दूध की नहरें बह रही हैं? सिंध के हालात देखें, अभी नवाब शाह में मर्डर किए 5, कोई पुरसाने हाल नहीं है। सब आप तो साफी है, आप जाएं सिंध में, देखें कि पुलिस किसके कंट्रोल में, पुलिस के मतलब कितना जुल्म हो रहा है, और वडेरों के कितने जुल्म हो रहे हैं। वो आम आदमी वोट ही नहीं डाल सकता उनकी परमिशन के बगैर, वो सिस्टम ही दूसरा है। लेकिन अमीन साहब, बात वही आती है कि अब जब CM साहब को या फिर हम सूबाई हुकूमत को इस मामले में उनकी तवज्जो मबजूल कराते हैं, तो वो पॉइंट स्कोरिंग वाली बात आ जाती है कि फेडरल ने ये नहीं दिया, उसने ये नहीं दिया, उसने ये नहीं दिया। प्राइम मिनिस्टर साहब अक्सर जर्नलिस्टों को बुलाते हैं और उनके साथ उनकी इंट्रैक्शन होती है, तो क्या ऐसा कोई प्रपोजल लेके कराची के जो सहाफ़ी हैं वो जाएं CM साहब के पास, कुछ तो उनको बेदारी कराए? किसी, हम सब की जिम्मेदारी बनती है अमीन साहब। शायद मैं सहाफ़ियों की तो बात नहीं करूँगा, क्योंकि पूरा माशरा उसका हिस्सा हम भी हैं। जी बिल्कुल सही कहा। हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, जब हम दूसरे पे तनकीद करते हैं तो अपनी तरफ भी उंगली चार उठाना उंगलियां चाहिए, होती हैं, ठीक है। हमें ये भी सोचना चाहिए कि हमारे अंदर क्या है लोग, हमारे अंदर भी हैं कुछ लोग, और इसको हम तस्लीम करते हैं, खुलेआम तस्लीम करते हैं, उसमें भी बुराइयां हैं। देखें, सिर्फ CM से मुलाकात का मसला नहीं है, मुलाकातें तो होती रहती हैं, मीटिंगें भी हुई हैं। ट्रांसफॉर्मेशन कमेटी की कितनी मीटिंग हुई है? जी, लातादाद मीटिंग हुई है ना। उसमें फेडरल गवर्नमेंट से असद उमर साहब, अमीनुल हक MQM से, ये भी थे साहब, CM साहब भी थे, कोर के लोग भी थे, मीटिंगें हुई ना। असल मसला ये है कि एक वक्त मुकर्रर करें। अगर हमने ये प्रोग्राम 50 मिनट का करना है तो हम 150 मिनट का नहीं कर सकते, हम 50 मिनट में ही ख़त्म करेंगे इसको, ठीक है ना। तो इसी तरह एक प्रोग्राम इन्होंने एक टाइम दिया होगा कि इतनी देर में हम कोऑपरेटिव मार्केट ठीक कर देंगे, 2 महीने 3 महीने 2 महीने में की एक बिल्डिंग खड़ी होती है, उसको 3 साल 4 साल 5 साल का अक्सर रखता है कि जी हम इतने साल में पोजीशन दे देंगे। जो बिल्डर 10 साल में लगता है वो क्रिमिनल है, जो उस 4 साल के अरसे को 10 साल पे ले जाता है वो क्रिमिनल एक्टिविटी, वो आप उस पर। इसी तरह हमें जब प्रोजेक्ट हम स्टार्ट करते हैं तो हमें एक टाइम फ्रेम देना पड़ेगा कि ये प्रोजेक्ट, ये नाला है, गुजर नाला है,
ये इतने साल में ये क्लियर होगा, इतने महीने में, और इतने महीने में ये कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। इसके पैसे ये है, ये अलग रखे हुए हैं। हमें फंड रिलीज करते हुए भी कंजूसी से काम नहीं करना पड़ेगा, चाहे वफाक हो चाहे सिंध गवर्नमेंट हो। जब काम हो रहा है, नजर आ रहा है, देखिए इंटरनेशनल प्रोजेक्ट भी तो होते हैं ना, उनको ओवरसी करते हैं, वो देखते हैं वो प्रोजेक्ट कहाँ पे हो रहा है, फिर उसके बाद मजीद फंड रिलीज करते हैं। तो हमें पूरी ईमानदारी से कराची की तरक्की पे काम करना पड़ेगा, दोनों को अमीन मिलकर। भाई एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट है, कराची में पहले कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी होती थी, वो सिंध बिल्डिंग बन गई। क्यों भाई, कहाँ दुनिया में होता है? सर वो सर, एक तो सेकंड। वो काम ही नहीं कर रहे ना है ना? आपका भाई। करने के नहीं, उसके बाद आप देखें ना क्या हालत है। Illegal construction तो कराची माशाल्लाह बिल्डिंग भरी कंट्रोल हुई है। अथॉरिटी, और सिंध कैसे कराची को करेगा? कराची मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट होता था, वो बन गया, सिंध मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट बन गया। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को आपने सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बना दिया। इतना बड़ा शहर, इतना बड़ा सिंध, वो उसका एक चेयरमैन सब मैनेज कर लेगा। उसकी नीयत खराब है इन लोगों की। चले, मेरे असल प्रोग्राम चीज़। का वक्त ख़त्म हुआ और हमने कराची का मर्ज भी तशखीस किया और उसका इलाज भी आज के प्रोग्राम में हमने डिस्कस किया। अब सवाल यही होता है कि नीयतों का फुकदान है, लेकिन याद रखिए कि कराची मुआशी शहरक है। अगर कराची स्टेबल नहीं हो सका तो फिर पाकिस्तान भी स्टेबल नहीं हो सकता। प्रोग्राम से इजाज़त, अल्लाह ने के पान। थैंक यू सर, थैंक यू सर। माइक आपका लगा हुआ है, निकालिए जी।